बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रज़ीन अदरमज़न। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर, और ये वो जगह है जहाँ पर 2 दिन से खिचड़ी पक रही है। कल सारी रात खिचड़ी पकती रही, देग पकती रही कि इस वक्त पंजाब को आगे लेके चलना किस तरीके से। हमने इसी गवर्नर हाउस के बाहर खड़े कुछ लोग, जिनमें एक अता तारड़ भी थे, उनको बड़ी बड़ी बढ़के मारते भी सुना, और जिस तरीके से वो कहते रहे कि हम वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर देंगे, हम वज़ीर आला ऑफिस को सील कर देंगे, हम वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे, और इसी की हमने बड़ी बातें सुनी। खैर, कल से उन्होंने कल 4 बजे डिनोटिफाई करना था वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को, और आज रात जो है वो तकरीबन 7:30-8 बज चुके हैं, और अभी तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इनसे डिनोटिफाई नहीं हो सके। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ये कल सारी रात इंतज़ार करते रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही खुद रिज़ाइन कर दें, खुद इस्तीफ़ा दे दें, ताकि इनका जो मिशन है वो पूरा हो जाए। लेकिन कल सारी रात इंतज़ार करने के बाद और आज 8 बजे इंतज़ार करने के बावजूद जो है वो अब तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और जो मेरे पीछे आप इस वक्त एहतजाज देख रहे हैं, ये एहतजाज लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर हो रहा है। ये वो गवर्नर हाउस है और ये वो गवर्नर हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करना था, और इसी गवर्नर हाउस के कंधे पर पांव रख के जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने वज़ीर आला हाउस को सील करना था। खैर, वज़ीर आला हाउस तो अभी तक सील नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो गवर्नर हाउस मुकम्मल तौर पर सील हो चुका है, और बाहर लोग ही लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त यहाँ पे एहतजाज चल रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पे पूरे लाहौर से रैलीज आ रही हैं, लोग फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स खुद आ रहे हैं यहाँ पे शिरकत करने के लिए इस एहतजाज के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो कौम की आवाज़ है वो यही है कि असम्बली तहलील हो और मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ जो है वो मूव करे। यहाँ पे हमारे कई और लोग भी मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा कि उनका मौक़िफ़ जो है वो भी आप तक पहुँचाया जाए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि मुकम्मल तौर पर जो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब हैं वो अंदर सील हो चुके हैं, और वो किसी भी तरीके से जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे। देखना ये होगा कि अब आगे क्या लाहे अमल जो है वो अख्तियार किया जाता है। इस वक्त जो है वो तकरीबन कुछ देर बाद मेरे पीछे जो एहतजाज है लोग मौजूद हैं। इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो जौक दर जौक, अभी तक पीछे से आपको काफिले नज़र आ रहे होंगे आते हुए, तो लोग आ रहे हैं और ये एहतजाज जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब कुछ देर में खिताब करेंगे। हमारे साथ सलमान दुरानी साहब मौजूद हैं, द वन एंड ओनली। सलमान दुरानी साहब को आप ट्विटर की वजह से जानते हैं, एक जाना पहचाना नाम है। दुरानी साहब, क्या लगता है क्या होने जा रहा है? सर, सिचुएशन इस वक्त बहुत इंटेंस है, लेकिन एक कंक्लूजन ज़रूर निकला है। रात को ये जो 12 बजे वाले डी नोटिफिकेशन के नोटिस की बात कर रहे थे ना, तो मैं नून लीग को ये कहना चाहूँगा कि खोदा पहाड़ निकला अता तारड़। रात को पूरा इस आदमी ने हमारा 1 घंटा ज़ाया किया है और कुछ भी नहीं निकला। आज भी आपको पता है, सबको पता है कि लीगली दे आर ये मजाज नहीं है कि ये सीएम पंजाब को इस तरह से कर सकें। ये अदालतों में जाएंगे, ये टाइम गेन करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाथ इनके कुछ नहीं है, बस ये रोला डालना चाह रहे हैं और अपना टाइम किसी तरीके से वफाकी हुकूमत का पूरा करना चाह रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह खुद भी रात को इंटरव्यू में कह रहा था कि देखें, अगर हमारे पास नंबर पूरा नहीं होता, आपके पास नंबर पूरा है, आप दोबारा हुकूमत बना लें। अच्छा, इससे असम्बलियाँ तो नहीं टूटेंगी ना? मतलब उसका ये है कि वी आर जस्ट गेनिंग द टाइम, दैट्स इट। अगर दोबारा वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कावली का ही आता तो असम्बलियाँ तो दोबारा टूटनी ही टूटनी है, ये तो चीज़ कंफर्म है ना। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो आपने बात की बिल्कुल रात को तस्लीम किया। हमारे एक और दोस्त मौजूद हैं, पेशे के लिहाज से वकील हैं, और नून लीग के तो ख़ास तौर पर जो है वो खूब क्लास लेते हैं ट्विटर के ऊपर। आपको क्या लगता है कि आईनी और कानूनी कोई रास्ता है इस तरीके से डी नोटिफाई करने का? कोई अभी अनस गोंदल हमें बता के गया है कि कोई थोड़ी देर में नोटिफिकेशन होने लगा है, डी नोटिफाई करने लगे हैं वज़ीर आला को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि गवर्नर के पास इस चीज़ का जो है वो कोई अख्तियार नहीं है, और क्योंकि ये गैर कानूनी है। और इसकी हम लोग बात करें तो ये जो उसने अमल जो है वो उसने करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अभी तक डी नोटिफाई हुआ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गलत खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं, और इसमें जो है वो सदाकत जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और अगर वो इस तरह करते हैं
تو جو ہے وہ اپنے قانون کو جو ہے وہ غلط استعمال کریں گے اور اس کا جو ہے وہ ان کو عزائم جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے. ہاں قانون کا ایک پروسیس ہے جس کو وہ فالو کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات کو جو ہے وہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں نہیں جا سکتے. وہ جائیں گے تو اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ اسمبلی یعنی کہ اس کے کورٹ کے اندر جائیں گے, کیونکہ جو پروسیس تھا اسمبلی کا پروسیس ہے وہ اسپیکر کے انڈر آتا ہے اور اسمبلی کا اجلاس جو بلانا ہے وہ اسپیکر نے بلانا ہے, نہ کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے اختیار کے اندر ہے. تو وہ جو ہے وہ اگینسٹ اسپیکر جو ہے وہ کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی عمل دخل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا نہیں نظر آتا اور ان کو ڈی نوٹیفائی وہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا, اس وقت کل رات میں نے پہلے اپنے ناظرین کو بتایا کہ ایک شخص بڑی بڑی بڑھکے مار رہا تھا, بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے, کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کر دیں گے. اس وقت گورنر ہاؤس سیل ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پیچھے بالکل یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنر ہاؤس جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ہی اس طرح کی بڑھ کے مارتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت تو ہوتی نہیں ہے, اور یہ عوام کا جمع غفیر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عوام سپریمیسی آف لا کے اوپر بلیو رکھتی ہے اور وہ ہمیشہ سے اسی لیے یہاں پر موجود ہیں کہ دو نہیں ایک قانون کے اوپر جو ہے وہ بلیو رکھتے ہیں. اور اسی لیے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور تمام تر فیصلے جو ہے وہ قانون کے دائرہ کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے ہونے چاہیے, نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بڑھکیں مارنی چاہیے. اور ایسا عمل جو کہ غیر قانونی ہو, اس طرح کا عمل جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم ان کو جو ہے وہ سٹک کر دیں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ کر دیں گے. تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اگر کہا جا رہا ہے کہ یرغمال بنا لیا جائے گا تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ غیر آئینی ہے, اس کی جو ہے وہ ہم لوگ بالکل جو ہے وہ ڈی مورلائز جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے قانونی نقطے بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھے. آپ اس وقت پورا احتجاج میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں, جہاں تک کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا پا رہی ہے وہاں تک یہ احتجاج چل رہا ہے. اور اس احتجاج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں. یہ یہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا, میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ صرف ایک چھوٹا سا احتجاج ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے اس احتجاج کی کال دی تھی تاکہ گورنر جو بلیغ الرحمان ہے انہیں پیغام دیا جائے کہ ان کے جس صوبے کے وہ گورنر ہیں وہاں کی عوام کا کیا سینٹیمنٹس ہیں اور ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ اس احتجاج کا میرے خیال میں کوئی مقصد نہیں تھا. تو اب گورنر صاحب کو جو ہے وہ یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اب گھیر لیا گیا ہے اور جو صوبے کی عوام ہے وہ کیا چاہ رہی ہے. اس وقت اصل میں عوام چاہ الیکشنز ہی رہی ہے. آپ آج کروائیں یا 2 مہینے بعد کروائیں یا 3 مہینے بعد, عوام کی جو خواہش ہے وہ الیکشنز کی ہی ہے اور لوگ جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر ہی ریلائے کرنا چاہتے ہیں اور الیکشنز کو ہی آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جیسے ہی مزید کوئی اپڈیٹس آتی ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. ایسا وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.